রোদের সাউন্ড কম বেশি হয় না পুরো তো 150 করব অন করি কোনটা ঢুকে কেউ চাইবে এখানে লোক দেখতে দেবে कौन पोर्स साई कोड़े वाला होम हवा माने घी काठरे घी नड़िया देकी होम हम मंत्र पढ़ा हम है मंत्र पढ़ा है से जो होम कहुए है कार आसছে আর ঠাকুর বাকু আসছে না হোটেলে খাইবে ঠাকুর বাকু আসছে ঠাকুরଙ୍କୁ নমস্କାର কি সালেট ভাত ডালি আমলা ଆଉ କିଛି ଏତିକି ଖାଇବୁ କି ଗୋଟେ ଚିକେନ ରେ ଝୋଳ ଦେଇଦେବ।